कालांशु स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी इंग्लिश बहिर पाठ 2 गन विथ द स्कूटर ये पाठ को आम पढ़ा। तेणु आरंभ शेष पर्यंत भिडियो देखी शुणी बुझापी चेष्टा कर। इट वाज समर आफ्टरनून। गोपी वाज सिटिंग इन द वेरांडा रीडिंग ए बुक। यह एक ग्रीष्म दिन बा खरा दिनर अपराह्न आफ्टरनून उपरबेला अपराह्न समयर कथा। गोपी वाज सिटिंग इन द वेरांडा। गोपी गोटे पिलार नाम। वाज सिटिंग बसी थिला। इन द वेरांडा रीडिंग बुक। सिटिंग बसी बही पढ़ुथिला। रीडिंग बुक बही पढ़ुथिला। सडनली सडनली माने हठात। सडनली ही हियर्ड से सुनिला। हियर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विथ ए थर्ड इन द गार्डन। बगीचारे एक शब्द हेबार सुनिला। ही थॉट थिंक रो थॉट थिंक भाबिला भाबिबा थॉट भाबिला। ही थॉट व्हाट इट कुड बी से कौन होइथिबो। पेरहाप्स माने बोध हुए। इट वाज ए मैंगो एक आंब। फॉलिंग फ्रॉम द ट्री बोध हुए गछरु आंब पड़िला। इमिडिएटली इमिडिएटली अर्थ संगे संगे। लिखिबा अर्थ इमिडिएटली संगे संगे। गोपी पुट हिज बुक तार बही को रखीदेला। ए साइड एक पाखरे। गट अप उठिला एंड रन इनटू द गार्डन एवं धाइला बगीचा भीतर को धाइला। बही थोई बगीचा आड़ को धाइला। ही सर्च से खोजिला। इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस से बगीचा भीतर को जाई घास मध्य खोजिला। बट ही फाउंड नथिंग किंतु ही फाउंड नथिंग से किछि पाइला नहीं। ही लुक्ड एमंग द बुशेस से खोजिला। एमंग द बुशेस माने बुदा गुड़ी को खोजबारे लागिला देखिला। नथिंग वाज देयर अगेन सेटार मध्य किछि पाइला नहीं। देन हिज आईज फेल ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स। देन तापरे हिज आई तार आखि तार नजर बा आखि पड़िला। ए हीप ऑफ ड्राई लीव सुखिला पत्र गदा। किछि सुखिला पत्र गदा अछि से गदा ऊपर को नजर पड़िला। देयर वाज ए व्हाइट बॉल ऑन द हीप। से गदा उपरे एक बॉल धला रंगर बॉल टी पड़िथिबार देखिला। धला रंगर बॉल थिला। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड। से हाथ बढ़ाइला। इट वाज हॉकी बॉल ताहा थिला एक हॉकी बॉल हॉकीर बॉल थिला। से देखिला हाथ बढ़ाइला बॉल टी को निज हाथ को नहीं गला ताहा एक हॉकी बॉल थिला। गोपी थॉट गोपी भाबिला। वंडर्ड एवं गोपी मन मन भाबिला आउ आश्चर्य हैला। वंडर्ड माने आश्चर्य हैला। हुज बॉल कुड दिस बी एही बॉल कहार होइथिबो बोधे। ही लुक्ड अराउंड से चारिआडे देखिला। ही लुक्ड देखिला अराउंड चारि पाख देखिला। एंड लुक्ड आउटसाइड इन द गेट से गेट बाहर को देखिला। बट कुड सी नो वन किंतु काहा से देखि पाला नहीं। बट कुड सी नो वन काहा देखिला नहीं। जस्ट देन ही हियर्ड
heard his mother calling, Gopi, what are you doing out in the garden? It is very hot. Come inside. କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମା ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ଗୋପୀ, what are you doing out in the garden? ଗୋପୀ, ବଗିଚା ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? It is very hot. ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। କମ୍ ଇନସାଇଡ୍, ଭିତରକୁ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ ବୋଲି ତାର ମା ତାକୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୋପୀ went inside and drank a glass of water. ଗୋପୀ went inside, ଭିତରକୁ ଗଲା, and drank a glass of water. ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲା। ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲା। He lay down on the mat. ସେ ବିଛଣାରେ lay down on the mat and said to himself. ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, I cannot keep this ball for myself. I will ask others. ମୁଁ ଏଇ ବଲ୍ଟିକୁ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। myself, ନିଜେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। I will ask others. ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବି। I will ask. ask ମାନେ ପଚାରିବା। ask, ask ପଚାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବି। others, ଅନ୍ୟ, other, other, ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବି। ତାପରେ in the evening, Gopi went to the nearby playground. In the evening, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋପୀ କ'ଣ କଲା? Gopi went to the nearby, ନିକଟରେ ଥିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, where all his friends regularly gathered to play hockey every day. ପ୍ରତିଦିନ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। Friends, this afternoon I found a ball. Did any of you lose your ball recently? ସେ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ, this afternoon, ଏହି ଉପରବେଳା, I found, ମୁଁ ପାଇଲି, a ball. Did any of you lose your ball recently? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ବଲ୍ଟି ହଜାଇଛ କି? କିଏ ହଜାଇଛ କି ବୋଲି ପଚାରିଲା। Manoj said, I lost a ball 4 months ago. ମନୋଜ କହିଲା, I lost a ball, ମୁଁ ବଲ୍ଟି ହରାଇଛି 4 months ago, 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ଗୋପୀ said, so the ball that I found cannot be yours. ତେଣୁ ସେଇ ବଲ୍ଟି ତୁମର ନୁହେଁ। ହେଲା। ରମଣୀ said, then the ball is mine. ତାହେଲେ ଏଇ ବଲ୍ଟି ମୋର, ରମଣୀ କହିଲା। How do you know? asked ଗୋପୀ. ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବ କିପରି? ଗୋପୀ ପଚାରିଲା। What color is it? ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲା। Show me the ball and I will tell you. ତାହେଲେ ମୋତେ ବଲ୍ଟି ଦେଖାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। said ରମଣୀ smilingly, ମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖାଅ, ମୁଁ କହିବି। Another friend Deepak said that his father had bought him a brand new football the day before. The ball I found is hockey ball, said ଗୋପୀ. ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦୀପକ କହିଲା ଯେ ତା ବାପା ଗତକାଲି ତା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବଲ୍ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଇଥିବା ବଲ୍ଟି ଏକ ହକି ବଲ୍ ବୋଲି ଗୋପୀ କହିଲା। Everyone laughed. ଅନ୍ୟମାନେ ହସିଲେ, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ।
Everyone laughed. Gopi took out the ball from his pocket. ଗୋପୀ ସେଇ ବଲ୍ଟିକୁ ନିଜ ପକେଟରୁ ବାହାର କଲା. ମନୋଜ took it away from ଗୋପୀ and threw to ଦୀପକ. ଦୀପକକୁ ଦୀପକ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା. ସମସ୍ତେ ହସିଲେ. ଗୋପୀ ତାର ପକେଟରୁ ବଲ୍ଟି ବାହାର କଲା. ମନୋଜ ଗୋପୀ ହାତକୁ ତାହାକୁ ପକାଇଦେଲା. ଛଡ଼ାଇ ଗୋପୀ ହାତରୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଦୀପକ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା. ଗୋପୀ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରିଉ ଟୁ ଦୀପକ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା. ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି. ସିଂ ଦିସ୍ ଗୋପୀ ସେଡ୍ at the top of his voice, stop, I say stop, let's play before it gets dark. ଏହା ଦେଖି ଗୋପୀ ପାଟି କରି କହିଲା, ରୁହ, ମୁଁ କହୁଛି, ରୁହ, ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଖେଳିବା. Seeing this, ଗୋପୀ said at the top of his voice, stop, say stop, let's play before it gets dark. ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଖେଳିବା. Manoj went to the goalpost as he liked to be a goalkeeper. ମନୋଜ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲା କାରଣ ଗୋଲ କିପରି ହେବ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା. ଲାଇକ୍ଡ. ଗୋପୀ stood at the center of the field holding the hockey stick. ଗୋପୀ କ'ଣ କଲା? ଗୋପୀ ହକି ବାଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ିଆର ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା. He passed the ball to ଦୀପକ. ସେ ଦୀପକ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା. Who threw the ball towards ରମଣୀ? ଯିଏକି ବଲ୍ଟିକୁ ରମଣୀ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା. ରମଣୀ hit the ball with the stick and it went to Joy. ରମଣୀ ବାଡ଼ିରେ ବଲ୍ଟିକୁ ଆଘାତ କଲା ଏବଂ ତାହା ଜୟ ପାଖକୁ ଗଲା. went to Joy. stick and went to Joy. ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା. Come on, Joy, play the shot and drive it towards the goalpost, Manoj said loudly. ଆସ ଜୟ, ସଟ୍ ମାର ଏବଂ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇଯାଅ, ମନୋଜ ପାଟି କରି କହିଲା. ତାପରେ ଜୟ tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball. ଜୟ ହକି ବାଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଶକ୍ତ ଭାବେ ଧରିଲା ଯାହାର ଚେପ୍ଟା ପାଖଟି ବଲ୍କୁ ଛୁଇଁଲା. He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of passing scooter. ଜୋରରେ ଆଘାତ କଲା. ତା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟର ପଛ କୋକେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା. The scooter, who was unaware of what had happened, drove past. By the time the children ran to the gate, the scooter was gone, and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. ସ୍କୁଟର ଚାଳକ ଜଣକ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା. ଯେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍କୁଟରଟି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ
ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେ ଲୁକ୍ଡ ଏଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଲଭର୍। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ସ୍କୁଟରରେ ବଲ୍ଟି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଅନୁସାରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।